नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही वीडियो रे आपण को 20 तारीख परठारु आगामी दिन गुड़िक माने यही जानुआरी मासर द्वितीय अर्धटी आपणकर केमिति रहिबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। कारण देखंतु एही द्वितीय अर्धटी माने एही रविवार दिन जानुआरी मास 18 तारीख दिन सूर्य चंद्र मकर राशि रे स्वर्णिम संजोग बनाइछन्ति। माने आपणक राशि तृतीय गृह रे एही संजोगटी बनिछि। द्वितीय गृह मंगल बुध शुक्र सूर्य आपणकर तृतीय गृह को गोचर करथिले, चतुर्ग्रही जोग बनाउथिले एवं चंद्र 18 तारीख दिन एही तृतीय गृह रे प्रवेश करी पंचग्रही जोग मध्य आपणकर बनाउछन्ति। किंतु एही जोगटी आपणक पई शुभदायक ना अशुभदायक ताहा हेउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। देखंतु दर्शक बंधु समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकु एही स्वर्णिम संजोगर एका प्रकार प्रभाव पड़िबो नाही। आपणक नक्षत्र अनुजाई आपणक उपरे किछि क्षेत्र रे शुभ प्रभाव पड़िबो एवं किछि क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़िबो। किंतु गुरुत्वपूर्ण हेउची आपणकर नक्षत्राधिपति किए। आपणकर रस्याधिपति मंगल हेबा सहित यदि नक्षत्राधिपति आपणक मंगलंकर मित्र अटंती कारक अटंती तेबे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर नक्षत्राधिपति आपणकर मंगलंकर शत्रु हुअंती तेबे मध्य आपणको एतेटा शुभ फल मिलिबो नाही। कारण देखंतु एही पंचग्रही जोग किंबा आपणकर एही स्वर्णिम जोगटी शनिकर राशि रे बनुची माने मकर राशि रे बनुची एवं मकर राशि शनिकर राशि होइथिबारु मंगल सूर्य चंद्रंकर शत्रुतार राशि होइथाय। तेणु करी एहा मध्य आपणक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पकाइब। विशेष भाव में जदि आपणकर आर्थिक क्षेत्र किंबा किसी मांगलिक शुभ कार्य करबा पई चाहुछंती तेबे एहाकु बहुत अधिक प्रभावित करिबो। तेबे देखंतु आपणक नक्षत्र अनुसार की प्रभाव पड़िबो, केउ क्षेत्र रे प्रभाव पड़िबो एवं आपणकर कोन रहिछि प्रतिकार एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे जणाइबी। सेति पई आपण आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट काढ़ी आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु एही समय व्यवधान रे कोन करिबा उचित रहिबो, कोन करिबा अनुचित रहिबो। किंतु वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा जानुआरी द्वितीय अर्धटी माने जानुआरी 20 तारीख ठारू 31 तारीख पर्यंत किपरि रहिबा आपणकर समय एवं एही स्वर्णिम संजोगर प्रभाव आपणक उपरे केमिति पड़िबा पई जाउची। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर तृतीय गृह हेउची पराक्रमर गृह एवं एही तृतीय गृह रे सूर्य मंगल बुध शुक्र विराजमान करिसंती एवं एही गृह रे मध्य आपणकर राशि रे स्वामी मंगल विराजमान होइछंती। तेणु करे जो व्यक्ति मानकर ट्रांसपोर्ट रे कार्य करुथिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रे कार्य करुथिले किंबा ऑनलाइन कार्य करुथिले, सॉफ्टवेयर लाइन रे अछंती, कलाकार अछंती, आर्टिस्ट अछंती, सिंगर अछंती किंबा ऑनलाइन रिलेटेड सोशल मीडिया रे कार्यरत अछंती तेबे आपणक पई बहुत भल समय रहिछि। एही अमावास्या परठारु आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे किछि ना किछि त शुभ परिवर्तन हेबो। देखंतु जदि आपण किछिटा ट्रांसपोर्ट रे कार्य करुथिले किंबा सेही बळी किछि कार्य आरंभ करिबा पई चाहुछंती आपणक पई सुवर्ण सुजोग रहिछि। एवं देखंतु गुरु आपणकर अष्टम गृह रे विराजमान करिसंती। गुरु शुभ कार्यर मांगलिक कार्यर कारक ग्रह होई शुभ ग्रह होई जेतेबेले अशुभ गृह रे विराजमान करंती एतेटा शुभ
ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗୁନଥିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳୁନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଛନ୍ଦ କପଟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ରାଜନୀତି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଏତେଟା ଶୁଭ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ କର୍ମଗୃହର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିଶାଖା ବିଛା ରାଶି, 16/8 ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନର ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୃହକୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଘର, ଗାଡ଼ି, ଜମି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃସୁଖ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ କାରବାରରେ କିଛିଟା ଲାଭ କ୍ଷତି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନୀ ରଖି ବୁଝି ବିଚାରି କ୍ରୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଳି କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ଏକ ଧୀର ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଇବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶରର ତିଲକଟେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁରାଧା ବିଛା ବା 17/8 ବିଛା ରାଶି, ଏମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ରିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହକୁ ଦେଉଥିବାରୁ ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
हनुमान चालीसा पाठ करंतु। शनि मंदिर में आपण सोरिष तेल दीप अर्पण करंतु एवं चेष्टा करंतु कला रंगर किसी जिनिस आपण गरीब लोक को दान करने यह आपण बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा ज्येष्ठा बिछा बा 18/8 बिछा राशि व्यक्ति मानकर नक्षत्राधिपति होउचंती बुध एवं बुध आपणकर तृतीय गृह रे विराजमान करिसंती। देखंतु जेतेबेला आपणकर राशि अधिपति नक्षत्र अधिपति एकत्र विराजमान करंती सेतेबेला आपणको द्विगुणित शुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु आपणकर शिक्षा क्षेत्र में निश्चित भाव में परिवर्तन आसिबो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र में परिश्रम अनुसार जो आपणको सफलता प्राप्त हेउनी सेही परिश्रम अनुसार आपणको सफलता प्राप्त हेबो। जदि आपण किछि परीक्षा दियंती इंटरव्यू दियंती एंट्रांस दियंती ता आपणको पई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। एवं देखंतु बुधंकर सप्तम दृष्टि आपणकर भाग्य उपरे रहुची। आपण भाग्य भरोसा रे जेकोसी कार्य आरंभ करंती सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो एवं जे माने विवाहर योजना रे रहिचंती सेमानकर विवाह मध्य होई जिवो। मन पसंदर प्रस्ताव आपणको प्राप्त हेबो। जदि आपण पार्टनरशिप रे किछि कार्य करंती ताहा मध्य आपणको पई अति उत्तम रहिबो। एवं जदि आपण किछि साइड इनकम करिवा पई चाहुचंती कारण आपणकर लाभेश हेउचंती बुध आपणकर एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी पारे। आपणकर किछि साइड रे रोजगार मध्य करि पारंती या मध्य आपणको पई शुभदायक रहइबो। किंतु आपणको गळा रे तंटी रे पाटी दांत रे मध्य किछिटा समस्या देखा दे पारे। खाइबा डाइजेशन रे समस्या हे पारे। पेट रे गैस वाली समस्या मध्य आपणकर बढ़ी पारे। सेति प्रति आपणको टिके दृष्टि देबाको पड़िबो। सब परे आपणकर नक्षत्राधिपति बुध होइथिबारु बुधंकर बीज मंत्र 108 थर सब दिन पाठ करंतु। ता सहित आपण प्रभु गणेशंकर पूजा अर्चना करंतु। सोमवार दिन महादेवंकर पूजा अर्चना करने सहित महादेवंक मंदिर डाहाण पार्श्व जो गणेश मूर्ति रही है गणेश भगवान रही सेठी किछिटा लड्डू एवं दुब घास अर्पण करंतु। आपणकर जहाँ मनस्कामना रही आपण जणातु। बुधवार दिन आपण गाई को किछि चारा खाइबा पई दियंतु। यह आपणक पई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। यदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करंतु।